बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वतर वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़स्मुन लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। इस्लाम नीयत ला 916 इस्लामी साल इस्लाम नीयत प्रथम ऊज़ोलागा मुहर्रमुल हराम मुहर्रम ला नौ इस्लामी साल 919 का नीयत 916 माह ज़िलहिज्जा ज़िलहज ला अल-हज अशहुरुम मालूमात। हज ये नू अमयाती थारे कम थारे लाट चूसी एरा बेगानी साल से माह रमज़ान मुबारक कौमी लाने रमज़ान ला कौमी शव्वाल सांगरेगा ने ला हज के यादी का साल ज़िलहज और हज के काला अरिगा निसार शव्वाल तेजेगा ने ला हज के यादी हज के एहराम बुझे अली का बोलो यादा अबू जीला का 916 ज़िलहज ला और दीनिया लाती मैंने बोल दीनिया लाती ये ला मनफ़ा लामी ने के मनफ़ा रहा ज़िलहज के न प्रथमा ये दी ज़िलहज लाए अशरा प्रथमा से यगा दा तनिता यपो तोवा छौसे धेरे मा दी से यगा तोरो तीजेरे तोरो असीन दाम ने मारे अलो मोमने यदि देमा दुले पारा ज़िलहज लाए इतने नीगा से ये नीति चंदो में कुरान में वल फज्र फज्र ई कसम वलयालिन अश्र न्या से न्या ई कसम ऐ न्या से न्या सुरे न्या दी न पद भी बिना से निगा मेशिरा दी ज़िलहज ये प्रथमा अशरा प्रथमा से ये दिन्यारी सोलू चांदो में कुरान में अल्लाह सुबह का कसम चाहिए बैठारे न्या से न्या सुरे अदेगा ये ज़िलहज लाए प्रथमा ये सेना को सोलू रेलू बिना से निगा कर तो अल्लाह सुबह को रहेगा कसम चाहिए बैठारे सुरेगा दिन्यारी ये ऐसे है ला तामन्यारी हो मोहब्बत अल्लाह उसमें कोरे कसम चाहिए दे सुरागा तू ये छूछा जे तू ये ठुंडा मुझे सीलो बैठे चलो दी प्रथमा ज़िलहज लाए दी अशरा से यगा तनिता पलोमा अलीहाया में नौ अमल इबादत की ठेमा बेतुगो अतौछा बुगा एमदामा ये जी से जाना नबी तमान्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस तयमा बलो अमैशी हाले से मा मिन अय्याम अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहु फीहा मिन अश्र ज़िलहिज्जा तमान्नबी का दी से जाने पते गिरो एलो हदीस तयमा अमैशी हाले ला रमज़ान नौ रमज़ान मबाऊ माह रमज़ान ये अपने रमज़ान ये नौमा दी अशरा ज़िलहिज्जा दी सेयमा अल्लाह को
लौटे इबादत दी सेना मा जिलहज के दी सेना मा अल्लाह को लौटे इबादत बा इबादत बेबी नीम आवे भी न्याम आवे भी नमाज पे पपा रोजा पे खाना जिक्र पे लो तिलावत पे लो भावे लो दी सेयत अतमा लौटे अल्लाह को तू के इबादत को अल्लाह हुस्न का बल्लो नित्य जलैसे तछा यदि तछा नीरी मां लौटे इबादत को अल्लाह हुस्न अल्लाह नित्य तछा नीरी मां लौटे इबादत छे पूरो अल्लाह का दी सेयत का मां लौटे इबादत को अल्लाह हुस्न का अल्लाह नित्य मा मिन अय्याम दी सेयत मां अल्लाह इबादत को बल्लो नित्य दे तछा ये कि मालूम है इबादत तो अल्लाह उसमें का अजला मन्नत कर मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाह अन युतअब्बद लहू फीहा दी सेजम मा अल्लाह को लौटे इबादत को अल्लाह का मिन आशर जिलहिज्जा दी जिलहज ला सेजे छे पूबी तछा ये कि मालूम अल्लाह उसमें का अदला चिखे मुनशी दी यदि इबादत को अल्लाह उसमें का इनका नित्य दामे दा बदुए ना हाँ रमजान जे ना और रमजान से तो तुम न दल बोलो लिया माह रमजान जे अल्लाह चाहे यदि दी सेये का मालूम है इबादत से पूरी अल्लाह नित्य दे एलो यदि मिशी और दीजे दिमाग हुआ अल्लाह में अथू तवज्जो इल्लाह इनाबत इल्लाह अल्लाह में हुआ उतिया में अल्लाह ये इबादत मा मिमी अच्छे वो मिमी अतन नहीं तो इबादत मा को मिलो नहीं दीजे दे तो दीना ला तो ये मनक सागा सिरो दीजे ये इबादत का बलो न अल्लाह का नित्य दे सुरो अल्लाह नित्य दे सुनी बोमा अल्लाह का अजर सवाब को अचूबू लोगों अन्याय भी अल्लाह नित्य दे सुरो अल्लाह हुस्न का भला तीन ले सुनिए दीजे की मालूम ने इबादत को रमज़ान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अजीब सियाम कुल्ली यौम मिनहा बिसियाम सना दी सेयस रहो ईद निरो रोजा खाओ लिया ईद निमा रोजा खाजी का बगे हरा ला तसूमु फी हाजिल अय्याम सरो दी सेये तो तोरे थे मां बनिया बेजू कोये बेजू बाबू ऐसी कोये थेगा तयता तनीता रोजा सब फेनेगा तन्ने को रोजा चलो तो ये चीज ये रोजा गाल या अदिल सियाम कुल्ली यौम मिनहा बिसियाम सना जब तो या छौ से तन्निता रोजा थारा ने दीना अल्लाह दी सेये सुरा कोये अनफद ने थी ऐसी कोये थे मा सीधे यदि मत ये रोजा ठाजेगा बनाओ ने दीना दे तन्निता जब तो या छौ से ले रोजा ये सवाब कर दीना दो दिया कौ से आजबाब दे मौलाना हाफिज सुलेमान सबसे तब जिलहज का सांगरेगा रोजा खागा इससे ये पूरे लोग रोजा खा जाए अल्लाह ये खास बंदा रहा दीजे के वो अजर का मोटा नाउ दीजे ये ना छे मालूम के इबादत या मालूम के इबादत का बलो सवाब या मिले से वक़याम कुल्ल लैलतिन मिनहा दीजे ये या दाइमा तन्या का ये इबादत का बिक़याम लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र ये या इबादत ने दीना ये इबादत का दीना लैलतुल क़द्र नुमा लैलतुल क़द्र रूम अजीजा बगोने रमजान में सारा ने रमजान की कदम में मुलाकात के नाम अकेला
बदूमा अदीजा मदोन कदर ये इबादत के सवाब का लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर रमज़ान मदा बाबा अला कोई चूज़ा मुखम मंचिले बेनलीगा इबादत तो जा अतीजा बुया ले मदोन दामे अल्लाह फजल अल्लाह चीज़ू दी न्यारीगा कदर न्याय इबादत में नीनारा वक़याम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़याम लैलतिल क़द्र क़दर जा एरो नीनारी को न्या इशाबीले खामा अला को मई के इल्मा न्या लोलो बदूमा इबादत मलोला को मई के इल्मा नाइदलो नमाज तस्बीह जिक्र तिलावत को नाइदलो लोग बीमा दीनारी को ऐसे थे न्यामबू दीदार में गफलत ने तछानारी लो को पोतेगा अला दीनारी अलो अलगाम लोग के दीनारी कदर ये न्याय इबादत के सवाब को याबो सुनागा दा तो लेने की सा बहु एरोदा दीमा लोग इबादत को अल्लाह हुस्न का तछाया दीमा प्यूगे इबादत से पूवीरो छिके नित्य दे जब होगा दा तू ये तय्यता रोजागा तन्निता रोजा ने जीना दे तू ये तन्या का इबादत का कदरिए इबादत ने जीना दे एरो इंशाअल्लाह दीयदी तछाया दी थे पूवीरो नने दी अमल इबादत दी को नने अच्छे बिया में ये बोमा को चूपा नौ अठूज के कोयनी लीलाए कोयनी सुरा बानी को यौम आरफा नौनीगा से ये अदागा यौम नहर कुर्बानी सुरा दी आरफा दी जारो रोजागा कोविरो मुम्यत प्रथमा ये नीगा निसाबी रोजाए सवाब का चलो छूछा ली ओ ये नी रोजा अरफात दी ये रोजा जारो सवाब का चलो जीके वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमैसी है सियाम यौम आरफा आरफा दी ये रोजा सौ ठेंगेगा अहतसिबु अल्लाह ना पूरो अल्लाह ये रहमत ने म्योलेगा म्योलिन अल्लाह ये रहमत ने अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़बला व सनत अल्लती बाद ये सवाब अरे अरफात ने तय रोजा सौ ठेंगे अचो सवाब का दीपो को ये तनिता ये लोखे दे तनिता ये गुनारी को अल्लाह का माफ लो छिफक व सनत अल्लती बाद अरे पोगो ये दी अरफात ने नौ बोला में गुनागा अली नौ बोला में तनिता ये गुनारी बोले अल्लाह का कफारा लो दी रोजा को चौखानी छिफे में दी अरफात जिलहज ला कोई नहीं तयसा है रोजाए सवाल ओ आशुरा जानो सौम यौम आशुरा सौम यौम आशुरा अहतसिबु अल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़बल लोखे ने तनिता ये गुनारी को अल्लाह का चीफे भी बेनी रोजा आशुरा नहीं है रोजा क्योंकि लोखे ने तनिता अरफात के रोजा का लोखे ने तनिता हो लाम तनिता ये ननिता ये गुनारी को अल्लाह का चीफे चलो अल्लाह बेगा ने तू बंदारी को माँ दीजे दी माँ अल्लाह हुस्न तू बंदारी को तू ये करम तू ये फजल तू ये चीज़ी दो बंदारी को अजल ये तू बेगा ने शीमी ने अच्छे काला दीजे देगा बाकी लो बंदारी का ले दीजे दी माँ कबा तवा लोगों ने आलो तू बेगो ऊँची ली जाता कबा ये जगह ने अतराफ आलम तकू लोगों ने बिरो आज़मीन हस्ती अल्लाह बैतुल्लाह को अल्लाह एबा को अल्लाह में मुलाकात दो अल्लाह को ज़ियारत दो सुनी तू बंदा रहा
ဘာတဝမ်းလုံးကနေသူ့ဘက်ကိုအားလုံးကဥတည်ပြီးသွားနေကြတယ်အားလုံးဟာဟာလားကဖန်တစ်ခုကိုပတ်လိုက်တယ်ကဖန်တစ်ပိုင်းကိုပတ်ပြီးတော့အားလုံးကအာရှိကာနာအယူလိုပဲမစတာနာလဘ္ဘိကအလ္လာဟ်လဘ္ဘိကلبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أوهيد والد دا اللہ ہے عاشقین کی حضوری اچھی حضوری کا چلو دیگر ما تو ہے حالا تو بنداری تو کو چھچے بنداری کا ایلو اوہی تو ایمگو اوتی بھی توالی اللہ دریائے رحمت میں جوش کا عدل اٹھا گا شیطان کا مویو بیرو نی جیلے کو چوبی توے گاؤں کو ماں لاؤں بیرو شیطان کا پینے شیطان یہ ذلیل شیطان تیکھا جا رہے شیطان بے عزت چلے دی ایوہ دی عرفات دی شیطان یہ اچھے نیازا یک پاؤں نیازا تو چوبا میرو بندہ ہو گونا دوسرے لوگ نانے تے لوگ کھلے ایلی گونا دوسرے انی چیرے عالم اللہ تعالیٰ دی عرفان نیما حاضریہ کوگا نے عالم سیچو بلے بلو سیچو لگے کسو کیوم والدت ہو امبو دی حاجی کا دیگنے بے اکو بے تنبی کے یا واندے گا نے وہی لازم اگلو تکھرے اکی کینسے دیلو اچھے نے شیطان یا امتاما یوجومیا ونے پل اوسوی آرے نیگا دینے دینے چلو لوگا دیجے دیگو الو تامو دھایا میں دی سیتا چھے دینا لا دیلو نام یہ دے سوئے دا منفع دی اشرائی زندگی جاگا منفع نکسا چلو دیجے دیگو غفلت میں محبن ہے تچھائیت دی تھے لنے کو بیرو عمل عبادات دیما ذکر و تلاوت دیما دعا مناجات دیما ممی اچھے کو اتوچھا نو دی چانے یدیما شیئے لولو روزہ سو تھیمو حالا کو جمعی اچھے نیا کو یہ لوگا معالمو دے یا اسم بیکھئی دے اندیزو دی عرفات نے تیجے کرو روزہ سو تھیمو جوزہ میں اللہ حسمت لرو آلو کو توفیق سا چیمیں بیدنا روگو بازا اور ای مالے بے اینا داد میرے جنیب آری گولے بے کوا یہ فضیلت دے جاؤں ترو ہوتا ہے دومی ترو دوتا چنارو ملو یہ ملو رابع میں ترو مالو ملو بندے امیود میرے منگلی دیئے نلو دارے کا انتب چوتا ترو کو دی فضائل میں چھا جائے نو چنارو چھائی ترو اٹھائی جی نیا انشاءاللہ ای مالے میں یہ فضیلت دی کو چنارو تینجار نو دکھوں گا نیلا نے پتہ بھی نوٹا چھوچا جے دکھوں گا نبی تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اور ہے مبانیوں کا ڈھالے سے اشرا سیئنی ذیلحجنا سیئنی قربانی لو میں لو ایلو نیت تھارے پوگوری سانا شیدے پوگوری نپتے بھی ہو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لن مجھے دکھو باپی ڈھالے سے لو قربانی لوگو سانا ٹھانے پوگوری ہاں ذیلحج اللہ سانے جگہ نصابی شیدے لدے جگاری کھانا دوگا اموئی میں یہ دینا دی تاریخ ملوبا لو یہ جی میں الو محبو تاگا مستحب قومیت لو یہ قربانی لوگو سانا شیدے پوگو دیا ہاں ذیلحج اللہ تیجنی کا سابی قربانی لو دے چیزی کھانا کو یہ اموئی میں نہیں چیزیں لتے رہے ٹھٹا جی کو ملو معافی کو تیار ہوگا دی امائی کو تھوڑا لے اللہ نے اللہ رسول نے دی چنورو باتا مپشا نے تو دوئی کی مپشا یا بوس میں چنورو مپشا دی تھے ما حکمت دیسی رہے چنورو اللہ محبوب اے جامعہ میں تخوشی لگا یہ نیزے جو آنے یہ چیزیں لتے کہ مجھے گا
Amuini Majekina, Japon, Lizzie, Chowabi, Makuta Hadimi, Jawa, Agutuga di Gunana Veni Yamla, Any Pogo Tokaro, Tau, Ala Safai Loleda, Nancy Laida, Egypt, Yan Lizzie, Chowabi. So the Kana, Amuini, and the Pate, America, Tiadoma, and never Koneyet, the Jailo, Udari, Safai Loa. Koneyet, the Bama, the Jiki. A call over the Jomani, Nakami, Nadaru, let the Chichen Nadaru, and the Lonai. Koneyet, the Kagada, all over. Rame Agu Kika, alone Nada. Bello alone Nada, say, can't be named for something. Janarua, alone let me see who Alem are. Janarua, can't be named for something. Alone let me see who Janarua Alem are. A call over the Bantaji, Ikana Guye, Allah, the Apo Sifani, singing Chinha, the account of it. Asherum in a fitra. Daga, Luye Tabawa, Lutea Visa, Tuye Tabawa, Mapesi, Tuye Tabawa, Congo Momo, Tantam Jabba, Siji, Anglo Luyoga, the Alodi Malo Remedy. The Luye fitra insania. Lu Teoye, Lu Sacra Hedema, Lu Bizaye, that also dedicated. Fitrat can know your dedicated. A Mera Kuku, Park, Sharply, Tantan, Muslim Jogania. O Kafir Napa, Indaman Muslimun and Najis. Allah who's never been the Kafir Nabag, Fala Yakarab Masjid al Haram, Bada Amihim Haza. Dinin now by the Masjid al Haram and now. Malane. Channel Muslim Niga, Muslim Suratua Party, two Belolo, the Jini level. Tayano Machanda Fushi, the Takuga Park, not the Kuga Soft. The Kuga Park, the Kuga Soft. A Kujanoro, Yibichu, Kaujani, Allah. Wuzulam Lodi, Yelem Chodi Musi, General Kanaku, Napaglu, Na Kanaku Rotani, soft of him, Dama General Park, Balu Parko, General Wuzu below and the Mosmalumia. Wuzu low Bimaga, General Park, soft of him, the Park. Pakistan Nanga Pina Yoga, another Nanga the Google Yoga, another Nanga Luria, Lusinica, a singer and some yin. Ruma Lama, Maitrai, Bama, Huhadiha, Yingoni, Chingoni, Taruga, Islam yet, the Baharat Pango, Tansimu, Ghana, Muturu, Adiga Yuhana. General Tega, she said, Akoni Alo, Muturua Yuhani. The rule take up Makona, the Alo of Muslimiga Yuhana. So the Alim Tavara to Yodo, and now they come and Nani got little down, Levio, Luma, Alia. To Pakistan, Jana, Lilo, to easy, a tweet over to Yiro. Yiri, Yamadua, Dinanga, and now Tainanga, the Yen, Nani, Ala Ainiga, Belu, Parks or what. To it, Haladi. He is a Matana was Yiri, Twitter. Lani got Belu, Park, soft to you. Ella would not be nice in Yoga to go back always. Soft no Dora, go to Lekana. That will be Park no Dora, number. Soft no Judi, that will Bamho, Park no. Mustarika Dua Napag, Innaman Muslikun and Najis, Dua Akida Huga Halat. So, Muslim Yoga, Tuya, Mera, Yiji, or Checker to her, Namaz Pama, Tuya Kana, Usana, Diamond, Amera Tania, Matam Tane, Usabu, Usimi, Nidi, Muslim Yoga, Buna. Wasiyamaka Fatah, or I never allow me to be a Usabu, Tantam Tava. يحب التوابين ويحب المتطهرين تم جنسا نیرے کوگوری کو اللہ کا چکے نومو نکتے دومو امیرا حضور نیا کنا
मुस्लिम के होगा नशे नहीं रहे इसलिए बावजू नहीं वजू ने बन गया ऐसे लो अमेरा वजू ने लगवा नहीं रहे ऐसी पोगो ये अतवी है मां सही है मां शैतान ने अतवी पोई तभी सा सही जाएंगी ऐलो बन नफसानी लू सही जाएंगे अतवी तभी सा अतवी शैतानी ख्याल ये ऐरा मलारो शैतानी ख्याल नफसानी ख्याल हैवानी ख्याल ऐरा आलम ने अल्लाह को तब तक मुमकिन अमेरा वजू ने भी बचे हज़रत शेख इमाम अहमद सनहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैहि सरा वो दबाशिर तरीक़ा मुजद्दिदिया ऐसी तरीक़ा मुजद्दिदिया है शेख इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैहि है तो ऐना खलील का ऐसा रूजी बहु खलील का ऐसा आलम का बावजूद अब मेरा वजूद में नाम में छौने खुनने ये खलील आलो मेरा वजूद में ये खलील बोलों का लेकर कलान में सोल में पली का अजान सूबी से पली रे को तामी पीला वजूद लो अरे अपने का द्वारे आलम दबाव ये खलील वजूद में लोगे बालों दबाव फटा तू मेरो अरे अपो को निका दौरे दा हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैहि खानदान का खलील अरे नून का खलील दी खलील को चलो बीमारी का हो गंगे रहेगा इत्तिबा इस सुन्नत वजू ने दीरे अली था को गंगे रहेगा अपनी ठहरा भी चलो दी खलील बोलो का नेरे चलो वजू सी मुस्लिम सुरा अल्लाह मेरा पाक साफ ने बन गया हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तू लांसो मेरा फर्श कोमा मी कोमा तब तू ये छीना अता वो तमन्ना का मेराज बचारा अर्श कोमा कौमी कोमा जन्नत को तमन्ना का मेरे बिलाल बेलूर मेशी निरागा मेशा निरागा मी कोमा फर्श कोमा तब जन्नत वांगा मी वो गाय अशी मटवी निरागे मी छीता मां अमल दी लो बड़े तछा बामरो महू चलो मेरा वजू ने बनी वजू पे ये वजू क्या लोग ये सलातो तहियतुल वजू फट ये अमल को अल्लाह का बहुत निकल जाए सुरा मुस्लिम थे और सुरा का मेरा पाक साफ ने बन दिया अब वही चाहे तुझे खाना को मैं तीन चाहिए मुस्लिम सुरा का तू ये जरा का ले ऐसे लो ताया में ऐसे लो वही जाया तू वो फिर लाइने पोगो दियागा सही छाना हुआ मुस्लिम सुरा का मुस्लिम सुरा मुई महू दूजी महू तू ये दूरी फट गिरा ऐरा मुस्लिमों को ऐरा वो खोरा मूजी मुइनो को इस्लाम का बोला का मुस्लिम दियो का न दियो ने तुई बामा तू को अकाउंट मलो नहीं बामा तू को कोवा चीजू मटू नहीं लगा अन्नई सो मुस्लिम दियो का नौ मुस्लिम दियो को तुई वाली नने रप्या नने ले प्यों जावा ते छा मुस्लिम दियो को ऐले लो प्यों से ने निन्ना ने त्वे सो जिंगू का तीन प्रकार ने सत्या दा कौमू पीछे थे तबस्सुम का फी वजही मुस्लिम सुरा तू ये अखलाक का मुईदा निया में तू ये खाना को वाले मुईदा निया में तम क्या निया में कोई निया में सुरा दी खाना को ये दी मुईदी नि सुरा का अकाउंटों का खुनियत दे वो लोना अकेली मामला वो अल्लाह अच्छे मुबीर में संगाये जेगा रो दा मलो मकरू तंजीही सुरागा तैयार होगा तो मनित मकौम तब गुना बढ़ाई दी मकरू रो से तैयार होगा दाब मनित दाब में गुना रो बढ़ाई दी संगाये थी संगाये होगा नहीं लोईगा नहीं ये नी से थी दीपों को का दाढ़ी को मिजिंग में नीरे सोई नो मकरू ताहरीमी ता गुना रे मठाई गई मकरू ताहरीमी दा हराम ने निसत गुना था अको कुर्बानी लोगो नीरे छीने रे जिल हज के लागा ले छावारी दिखाना गोवा दिहाजी का ये नीजे पीरों में चलो बोलो लोग जिंदे में जेल
အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သွားကတော့ဒိဋ္ဌိမိုးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သမန္တမဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှကြားတဲ့ကုရ်ဘာနီလုပ်ဖို့ဆန္ဒထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇိလ်ဟဂျ်လာဆာဂရာနဲ့ဒီချီတဲ့လက်တဲ့ရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမွေးမြင့်ရိတ်သိမ်းတာတွေကိုရလိုက်ပါဒီထဲမှာဘာဟိကမတ်ရှိလဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေကဒါအများကြီးဒီထဲမှာဟိကမတ်ရှိအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုကဟိကမတ်ကဘာလဲဆိုရင်ကုရ်ဘာနီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ဒီအမွေးမြင့်နဲ့မရိတ်သိမ်းရဘူးဆိုတဲ့ဒီထဲမှာဘာအကြောင်းရှိလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှင်ကဟိုဟာဂျီတွေနဲ့မူဆာဘဟတ်ကိုခိုင်းတာအုံမားရိုက်တယ်ဟာဂျီတွေဒီဇိလ်ဟဂျ်လာဆာမီဆိုရင်အလ္လာဟ်အိမ်ဘက်ကိုလာဦးတည်ပြီးအုံလိုက်သွားနေကြပြီးလဘိုက်အော်ပြီးအဲ့ဒီဟာဂျီတွေဟဂျ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဟ်ရာမ်ပတ်ထားရင်ဒီအဟ်ရာမ်ရဲ့မမလူအာဒီမဟဇူရာဒီရှိအဟ်ရာမ်ပတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကဟုတ်လားသူဒီအမွေးမြင့်နေဒိတ်သိမ်းလို့လည်းမရောက်ဘူးဒိတ်သိမ်းမှုမတော်တဲ့ရေချိုးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်းတန်းပို့လို့မရောက်အမွေးကျွတ်သွားရင်ဓာတ်ကြည့်အဲ့လိုပဲခေါင်းပြီးလို့ဆိုပြီးကျွတ်သွားရင်လည်းဓာတ်ကြည့်ဆိုတော့အဟ်ရာမ်ရဲ့မမလူအာဒီရှိတဲ့သူဘာမှလုံးလို့မရောက်ဒီအဟ်ရာမ်ပတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါကဟာဂျီကသူကအဟ်ရာမ်အရာတာဝန်အရာသူလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းအဲ့ဒီဟာဂျီတွေရဲ့မူဆာဘဟတ်ကိုအတူယူမှုကိုယူပြီးမင်းတို့လည်းအဲ့လိုပဲतेरे महबूब की शबाहत हम लेके आया है हकीकत को उसको कर दे मैं सूरत लेके आया या अल्लाह चलो अशिय ऐनो खादा मोए यौनन अशिय ऐनो पाले ने अशिय अच्छी यूरी अशिय खास बंदारी है मुशाबहत को सिंधु योमामु करो चलो युवारी या अल्लाह अली पोगो दे पोमा अशी छापी में अशिय निगाह रहमत को नजर इनायत पा गयूना अशुय अगुई तंगी चलो रुगुले अल्लाह छीमे तो मुबासरे हागु दी जबो को पिना शनि का बरबले हज को मतवारे पोगोरी लेबे हाजीरी ये अली मुशाबहत को याजू बोले करो पोमा नामे अल्लाह रहमत खुदावंदी ये अगुई ते अशक केले दी चलो रुजी ले जाओ ना बोले कुर्बानी साना थारे पोगोरी हा जिल हज ला सा नाम ने नाले साबीरो खाना को ये अमूई में नहीं ये देना भी हो जब खान था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलो रुक मुंजा है अल्लाह उसमें चलो तौफीक छीने लो